Hello guys! Welcome back again to our mini vlog dito sa Eden Nature Park. So tara, suruyon nato ang ilang 75 hectares nga nature park. So as you can see guys, mauni ang ilang mga organic lettuce nga gipang tanom diri sa Eden. Fresh kaayo tan-awon ug makakita gyud ka nga healthy kaayo ang ilang tanom. Wala lang ta nagtan-aw sa mga tanom diri guys, kundi makita pud nato kung giunsa nila pag-promote ang organic farming o pag-amuma sa kinaiyahan. As you can see, grabe kadaghan ang mga tanom, bulak ug mga kahoy. Presko kaayo ang hangin ug murag mawala gyud ang imong stress samtang nagsuroy-suroy ka diri. Makita gyud nato nga more on makakalikasan kayo ang konsepto ani nga lugar, gikan sa ilang mga tanom, mga hayop ug sa pamaagi sa pag-aktiman sa tibuok lugar. Klaro kaayo nga ilang gipahalagahan ang pag-preserve sa kinaiyahan. Mao siguro nga daghan kaayong ganahan magbalik-balik diri. Dili lang kay nindot ang view, maka-relax ug makatabang pud nga ma-appreciate nato ang simpleng butang nga gihatag sa atwa sa Ginoo. Ug isa sa among na-appreciate diri kay ang cultural presentation gikan sa IPs isip pag-welcome sa mga bisita. Globe, sa'yo na. And that's it for our Eden Nature Park Day Tour experience, guys. Tinuod jud nga dili lang ni ordinaryong laag kundi usa ka experience nga makapaduol nato sa kinaiyahan ug makapahinumdom kung unsa katahom ang mga gasa sa Ginoo. Ika nga sa sayings, life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away. Ug usa gyud ni sa among mga moments nga dili namo malimtan, guys. So thank you Lord for this wonderful day ug thank you po sa mga taong gigamit nimo aron ma-experience namo ni nga adventure. And thank you so much guys for watching. See you again on our next mini vlog.